दाल है, ये राइस है, ये दाल है और ये चिकन है। तुम दाल खाएगा नहीं? खाता रहो, मेरे को कौन बोल रहा है? खाता रहो। नहीं नहीं बेटा, वो दाल है। नहीं खा, इसको खा, खुद खा। पकड़ो इसको। পরে পরে ফোন করবো তোকে আমি পরে ওই শোন हम चावल नहीं खाएगा। रख लो, दे देगा। पहले खाना फिनिश कर फिर दही खाएगा, ठीक है? ओ अच्छा 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 तू तो कुछ नहीं लगाना, तो गिर जाएगा। नहीं। না না আমি বলছি আরে আমি বলছি আমাদের चिकन खाओ तो दे, नहीं खा तू। হ্যাঁ ঠিক আছে हम्म। হ্যাঁ ये पानी उतर दे, उतर। पानी उतर दे। आराम से खा, आराम से। ये पकड़, जब जरूरत है पानी खाता रहना। चिकन आखिर पर चुका है। ये ना, मुझे पकड़। गेटটা আছে না মাঠের যে গেটটা তরা স্কুলের গেটটা সেটা হ্যাঁ হ্যাঁ আর আগের গেটটা যেখানে দুর্গা পূজা হচ্ছে প্যান্ডেল করছে না तुला खाबान का? ও মোবাইলে কোথায় আছে না ওই পারে যান ওই পারে যান ওই পারে যেরকম করে ওই পারে গেলাম আমরা বাংলা আছেন তো মোড়ের মাথা যান মোড়ের মাথা বিনা না 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 দিকে স্যার মানে ওটা মানে আমি মেলেও কনফার্ম করে মানে পরেও ওটা এখন আমি যদি আপলোড না করি প্রাইস